أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ क्या हाल है आप सब बहनों का الحمدللہ الحمدللہ بس شکر ہے۔ अल्लाह का शुक्र ही चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो हम शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے جو امام شافعی کے شاید استاد سے انہوں نے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتی بات نا، مجھے بھول جاتا ہے، میں یعنی کہ میں حفظ کرتا ہوں اور مجھے بھول جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گناہ کرنے چھوڑ دے، یعنی کہ استغفار کرتے، استغفار جو ہے وہ ہر چیز کا علاج ہے۔ جب انسان کو لگے کہ میرے ٹھیک نہیں ہو رہا سب کچھ، تو استغفار کرنا شروع کر دے۔ جو بھی کسی کو چاہیے اس کے لیے استغفار کرے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف ہی جھکتے رہیں تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے، کیونکہ غلطیاں تو ایسی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے تو بہت اچھا کام کیا لیکن اسی میں غلطی کراتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کے ہونے کے لیے، اللہ کے بننے کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم جڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے انشاءاللہ۔ کہاں تھے ہم؟ کتنا پڑھ لیے ہم نے؟ حروف کتنے پڑھ لیے؟ دعات تک پڑھ لیا ہے نا؟ جی تو جی آج آگے والا حرف طا ہے۔ طا، طا کس کا جوڑا ہے اور کون سے حروف ہیں اس کے ساتھ آتے؟ نتیہ ہے کہ حروف اچھا، نطعیہ ہے، تا نطعیہ دار اینڈ تا، ان کا سٹ ہے۔ ان کا ساتھی ہے۔ تو یہ حروف نطعیہ جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی جب نوک جو ہے وہ اوپر والے دو دانت جو ہیں ان کے گم کو لگتی ہے، درمیان میں جو درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے اس کو، درمیانی ابھرے ہوئے حصے کو لگتی ہے گم ایریا کے۔ آپ فیل کریں، ابھی لگائیں اپنی زبان اور فیل کریں کہاں لگتی ہے، کیونکہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے اس کی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے زبانی کلامی نہیں پڑھنا، اس کی پریکٹس کر کے پڑھنا۔ اپنی اپنی زبانیں لگائیں، ادھر لگتی ہے جدھر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسکرین پہ کہ کہاں لگی ہوئی ہے۔ دانتوں کے پیچھے، اوپر والے دو دانتوں کے پیچھے گم ایریا، جہاں پہ ان کی روٹ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے، جہاں سے ہم کہتے ہیں مسوڑے شروع ہوتے ہیں، تو مسوڑوں پہ جا کے بمپی حصہ جو ابھرا ہوا ہے درمیان میں ادھر جا کے لگتی ہے۔ تو اس جگہ پہ جب لگا لیتے ہیں نا، اب تب آپ بولے تا تا تا،
अब क्या होगा कि जो आपकी ता थी और दाल था जो हमने पढ़ा, उनके लिए ये हिस्सा नहीं ऊपर उठा हुआ था, ठीक है? ये हिस्सा नीचे था, सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ था, जो कि आप देख चुके हैं। अब देखिए, तौ के लिए ज़ुबान की जड़ भी ऊपर को उठ गई है, लगी नहीं हुई? जी कहीं नहीं लगी हुई, जगह खाली है, लेकिन कितनी जगह खाली है? बहुत कम जगह तो खाली रह थोड़ी गई सी है। है जी। थोड़ी-सी जगह खाली रह गई है, तो ये थोड़ी-सी जगह जो खाली है ना तंग रास्ता, इसी में से आवाज़ और हवा जो है वो फिर गुज़रती है, ठीक है? इसी में से आवाज़ और हवा गुज़र के फिर बाहर निकलती है। तो ये देखिए, ज़ुबान की जड़ पीछे से ऊपर उठी हुई है। यूँ ही आपने कोई हर्फ भी मोटा करना हो, ज़ुबान की जड़ को पीछे से ऊपर उठाएँगे तो आपका हर्फ मोटा होगा। अगर आप कोशिश करें कि मुँह को आगे से गोल करें या ऐसे मुँह को गोलाई दें या कुछ करें, पेश की तरह पढ़ें, तो वो हर्फ मोटा नहीं करता। वो नकली मोटाई होती है, पता चल जाता है। जिनको इसका माहिरुल तजवीद जो है ना, उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि इंसान क्या कर रहा है, चाहे उनके सामने मौजूद हो, चाहे ना मौजूद हो, उनको पता चल जाता है कि इसने मुँह गोल किया है या इसने पीछे से ज़ुबान उठाई है। तो ये ज़ुबान का पीछे जड़ से उठाना बहुत ज़रूरी है, हर मोटा पढ़े जाने वाले हर्फ के लिए। तो हमने कितने मोटे हरूफ पढ़ लिए? सबसे पहला पढ़ा था, खा कौन-सा था? खा। खा खा के लिए भी ज़ुबान की जड़ ऊपर उठी। फिर दूसरा कौन-सा था? दुआ नो साद सॉद, 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 उसके लिए भी ज़ुबान ऊपर उठती है पीछे से, रा की ज़ुबान की बात जड़। करी। जी? मैंने कहा रा के लिए भी जब जबर हो तो मोटा करना पड़ता है। रा 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 का जो है वो कंडीशनल है। रा को हम मोटे पढ़े हाँ जाने जी, वाले अभी मुख़फ़्फ़फ़ नहीं लेटर्स ला में नहीं सकते, लाते, ठीक नहीं ला है? रा सकते। कंडीशनल होती है, रा कभी मोटी कभी बारीक, ठीक है? हाँ, हाँ रा जी, जब ज़बर के साथ आए या पेश के साथ आए तो फिर रा को और भी, रा की 14 इक़साम है, 14, तो इंशाल्लाह हम अच्छा पढ़ेंगे, 14 है, ठीक है? तो रा जो है कभी मोटी होती है, कभी बारीक होती है। तो जब मोटी अच्छा, हो तो बिल्कुल ये फिर इसमें भी हम करते हैं रा रा रा। ठीक है, इसको ठीक है। भी हम मुंह गोल करके नहीं मोटा करते, इसको भी पीछे से जड़ ही जुबान की उठाते हैं। जब लाम कभी मोटा होता है तो लाम को भी यही किया जाता है, क्योंकि ये दो वो हरूफ हैं जो कि कभी मोटे कभी बड़ी पढ़े जाते हैं। ये हम बाद में करेंगे इनको। जिन बहनों ने किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो पता है, लेकिन जिन बहनों ने नहीं किया हुआ उनको हम इतना कंफ्यूज नहीं करते। अभी आप इतना देखें कि तौ और साद, दाद, खा, तौ, हम तौ तक आ गए। 4 हरूफ हमारे, चौथा हरूफ है मोटा हमारा, ठीक है? तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे? फुल माउथ, हैवी है। बच्चों को मैं कहती होती हूँ माइटी लेटर्स हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त ताकत वाले हरूफ हैं। तो ये जो है तौ जो है इसकी सारी सिफ़ात बहुत मज़बूत हैं, तो इसको जब मोटाई में दर्जा दिया जाता है तो दाद से भी ऊपर दिया जाता है। यानी कवी हर्फ है, तो कवी कुव्वत के एतबार से दाद से भी ऊपर इसका दर्जा चला जाता है, हालाँकि दाद जो है मोटा हर्फ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कवी होने के लिहाज से ये अल्लाह ताला ने जो भी नित्क में हमारी में दिया है, नुत्क में यानी बोलने में, ज़ुबान में जो भी दिया है, वो सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला का तोहफ़ा है हमारे लिए। तो सुभान अल्लाह, कैसे हम ज़ुबान का ही इस्तेमाल करके
ये इसको मोटा कर देते हैं पीछे से भी और आगे से भी उठी होती है। तो क्या होता है, दरमियान दरमियान में कप शेप बन जाती है, जैसे नीचे चली जाती है, जुबान दरमियान से नीचे है। तो ये प्रेशर बिल्ड होता है जब जुबान जो है इसने रास्ता तंग किया हुआ है अपने मुंह का, और ये पीछे से जो हमारा गला है उसका जब जुबान आ जाती है, जुबान शुरू हो जाती है हलक के ऊपर वाले, ये जहाँ पे जब जुबान शुरू हो जाती है तो क्या है, ये हिस्सा उसने बंद किया हुआ है। ये लिहात का सारा ही बहुत तंग हिस्सा रह गया है, क्योंकि जुबान ऊपर उठ गई है, पूरी पूरे जोर से ऊपर उठती है, पूरी की पूरी। तो 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 क्या होता है, कप शेप इख्तियार कर लेती है दरमियान से, आगे से भी उठी हुई है, पीछे से भी उठी हुई है और कप शेप शेप बनी हुई है। तो प्रेशर इतना मजबूत जहाँ आता है, इतना यानी कि बिल्ड होता है कि इसमें मोटाई आ जाती है। ठीक है, इसकी कुछ सिफात भी ऐसी हैं, इंशाल्लाह उनमें जब हम सिफात पढ़ेंगे तो उनको जरूर पढ़ेंगे। जी आपने याद करना है। नंबर 1 ये मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, इसको मोटाई कैसे लानी है। नंबर 2 जुबान की जड़ को भी पीछे से ऊपर उठाना है। नंबर 3 क्या है कि इसमें प्रेशर बिल्ड होता है। और नंबर 4 कप शेप जुबान बन जाती है। तो नंबर 5 के ज़ुबान का जो किनारा है, आगे वाला टिप ऑफ द टंग जिसको हम सिरा कहते हैं, वो पे ऊपर वाले 2 दांतों के गम एरिया पर, बम्पी हिस्से पर जाके लग जाता है, उभरे हुए हिस्से पर। तो ये इसके थोड़े से पॉइंट हैं, इनको नोट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। मोटा हम इसको कहते हैं मुखफ़्फ़फ़, मुखफ़्फ़फ़ लेटर है। मुखफ़्फ़म भी कहते हैं, मुखफ़्फ़म और मुखफ़्फ़फ़। तो मुखफ़्फ़म लेटर में से ये चौथा लेटर है हमारा। इंशाअल्लाह ताला इन सब जब 7 को हम पढ़ लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला इनका एक मजमूआ दिया जाएगा, जो कि याद रखने के लिए आसान होगा। अभी हम इन अल्फ़ाबेट को देखते हैं। आगे वाला हमारा हर्फ कौन-सा है? पहले इसको कहें, तौ। तो सब बहनें कहें, बंद करें अपने माइक और सब कहें, तो तो अत 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 atto, अत अत atto, अत atto, तो 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 अत अत। ये अत अत नहीं होगा, अत होगा तो दूसरी जे ता हो जाएगी, जे ता हो जाएगी। अत, क्योंकि जे पीछे से उठेगी नहीं तो हम जे ता पढ़ रहे हैं, इतनी इनकी आवाजें मिलती हैं। ठीक है, इसको बारीक नहीं पढ़ना, ये बारीक हर्फ नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आगे हम बढ़ते हैं। आ गया हमारा ज़, ज़ कहाँ लगती है जुबान? जहाँ हमारा कौन से इसके जोड़े हैं बाकी? मैं बता चुकी हूँ। Shania Ulia, जोड़े इसके कौन से हैं? जो हाँ, सनाया उलिया के तो ऊपर है, लगता है जाके सिरे से, लेकिन ये इसके फिलिस्बिया हरूफ लिस्विया हैं, तो हरूफ फिलिस्बिया है लिस्विया में हमसे कौन-कौन से हैं? Sa, दार Za, सा सा, ज़ाल और ज़ा। जा ये हरूफ लिस्विया के तीन तीन लेटर हैं, जिनका मखरज एक है, जिनका घर एक है, जिनके एग्जिट पॉइंट एक ही है, लेकिन इनकी आवाजें मुख्तलिफ हैं। ये मुख्तलिफ हरूफ हैं, मुख्तलिफ आवाजें हैं इनकी, इनकी सिफात मुख्तलिफ हैं, कुछ मिलती जुलती भी होंगी, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये लेकिन इनका जो रहने का जगह घर है वो एक ही है। ठीक है, लिस्विया लिखना हो, लाम यही सा, साथ में वाओ और या और आंखों वाली हा, लिस्विया।
इंशाल्लाह ये हमारी ज़ा है। इसको पढ़ने के लिए ना तो आपकी ज़ुबान बाहर निकले, यानी कि दांतों के बिल्कुल नीचे लगी होनी चाहिए, दोनों दांतों के सिरे से इसका सिरा लगा होना चाहिए। ना ज़ुबान बाहर आने पाए, ना ज़ुबान जो है पीछे हटने पाए। ये दोनों ही इसकी गलतियों में आ जाएँगे। अगर ये हम कर रहे हैं, तो दोनों ही इसकी गलतियों में आ जाएँगे। मैं इसकी तस्वीर भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ इंशाल्लाह कि किस तरह ज़ुबान किधर-किधर नहीं जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ज़ुबान ज़रा भी बाहर नहीं निकली हुई। ज़ा, ज़ा, ज़ा। फिर इसकी आवाज़ ठीक आएगी, वरना इसकी अगर ज़ुबान बाहर निकल आती है, तो अभी मैं बाहर निकाल के आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ज़ा, ज़ा, ज़ा। इसमें थोड़ी-सी सख्ती आ जाएगी क्योंकि ज़ुबान ने मज़बूती पकड़ ली। ज़ुबान थोड़ी-सी बाहर आ गई, तो ज़ुबान का कौन-सा हिस्सा फिर इनके नीचे गया? ज़ुबान का ऊपर वाला किनारा जो है। सिरा नहीं इसका लगा, बल्कि उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा, ये जो हिस्सा होगा, जहाँ पर ये फिर नीचे चला गया क्योंकि ये तो टिप बाहर निकल गई ना, तो जहाँ से फिर लग गया, तो फिर हम टिप नहीं कहेंगे, ज़ुबान का सिरा नहीं कहेंगे, फिर ज़ुबान का हम ऊपर वाला हिस्सा कहना चाहिए हमें। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा नहीं लगता, हमारी तो ज़ुबान लगती है कि आगे वाला किनारा लगता है, बिल्कुल सिरा। सिरा सिरे से जाके ज़ुबान का सिरा नीचे जाके दाँतों के सिरे के नीचे रख देते हैं हम। सख्ती नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ़ रख देते हैं। फ़ा, फ़ा एंड ज़ाल एंड ज़ा, 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 ज़ा। मुँह बिल्कुल गोल नहीं करना, ज़ा। मोटा करना है ज़ुबान की जड़ ऊपर उठाने से। और यूँ ही ये जगह तंग होगी, ज़ुबान उठी होगी, जगह तंग होगी, तो ऑटोमैटिकली हर्फ मोटा हो जाता है, आवाज़ मोटी हो जाती है क्योंकि आवाज़ में मोटाई आ जाती है, जब ऐसा होता है तो। इंशाअल्लाह ताला इसको कहें हम, सब बहनें कहें, बंद कर दें अपने-अपने माइक। माइक जब मैं कहूँ फिर खोला करें क्योंकि जब आप कहेंगे तो वो सबका आगे पीछे जा रहा होता है। आप अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं आपको दे रही होती। इस तरह आप अपनी आवाज़ तो कम से कम सुन सकते हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ। कहें सब बहनें? ज़, 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 ज़। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। एमन सवेद को आप सुनेंगे ना, एमन सवेद रश्दी, तो उसको बहुत आसानी के साथ आपको इसके जब इसके ऊपर रुका जाता है, जब इसको पढ़ा जाता है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाती है एक-एक हर्फ की इंशाल्लाह उनकी, क्योंकि वो आहिस्ता भी हैं और बहुत तजवीद के उनके उनकी तो किताबें लिखी हुई हैं ना, उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं। हफ्स बिन आसिम तरीका शातिबिया के मुताबिक जो है वो पढ़ते हैं। हफ्स बिन आसिम बितरीका शातिबिया, तो तरीका शातिबिया के मुताबिक वो पढ़ते हैं। तो ये है हमारी ज़, ज़, ठीक है? क्या होता है? किधर लगता है? जी इसका असल जहाँ पे लगना चाहिए, ये तस्वीर इसकी असल के लिए है। तो गौर से देखें, क्योंकि जी इसमें बहुत गलती होती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इसमें। और पता भी नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि ज़ुबान जो है उसको कहते होते हैं कि बाहर निकाल दो, ज़ुबान बाहर निकाल लें अगर नहीं पता चल रहा, निकाल के जब वापस लेके जाएँ, तो वो ज़ुबान बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए जब ये हर्फ अदा हो रहा हो तो। अगर आपने निकाल के भी करना है, लेकिन ये है कि अगर आप बिल्कुल डायरेक्टली वहाँ पे लगा देते हैं, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना इतना वाज़िया तौर पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि आप देख सकते हैं, है ना? तो पहली तस्वीर में क्या है, ज़ुबान का जो नोक है आगे से, सिर्फ़ उसको आगे किया गया है। यानी कि ज़ुबान की नोक को दिखाया गया है कि क्या करना है। ज़ुबान की बिल्कुल नोक जाके टिप लगनी है। टिप, टिप ऑफ द टंग टचेस द टिप ऑफ स्नायूलिया टू अपर टीथ। तो इसको
हम देखते हैं फिर जब मोटा करना है तो मोटा करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है इसका कि पीछे से ऊपर ज़ुबान को, जड़ को उठा लिया जाए, जैसा कि दूसरी तस्वीर में उठा हुआ है। तो ये देखिए कितना खुली जगह थी दूसरे हरूफ के लिए, ज़ुबान रिलैक्स थी, अब ज़ुबान को ऊपर उठना पड़ा और ज़ुबान बिल्कुल ऊपर चली गई। वाह! तो इसके लिए भी ज़रा कप शेप सी ही ज़ुबान होती है। इसके लिए भी कप शेप सी ज़ुबान दरमियान में होती है, क्योंकि ऊपर पीछे और आगे से ऊपर उठी हुई है तो दरमियान में एक घड़ा सा बन जाता है। तो वो जब प्रेशर आता है तो किधर जाता है, ये देखो इसका प्रेशर इधर ज़्यादा थोड़ा-सा हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ज़ुबान बिल्कुल ऊपर इधर नहीं गई हुई, बल्कि इधर गई हुई है ज़रा-सा सीधी होके। तो फिर भी इसकी कर्व है, कप शेप ही है, घड़ा सा बना हुआ है। तो ये भी तफ़हीम के ही लेटर है, तफ़हीम का ही मोटा है, तो पीछे से ज़ुबान ऊपर उठती है और थोड़ा-सा कर्व बन जाता है ज़ुबान का दरमियान में, डाउन हो जाती है, तो ज़ुबान का जो जहाँ का हिस्सा है, युवला के करीब जो हमारा लिहात है, जिसको हम कौवा कहते हैं, तो उसके करीब जो हमारी ज़ुबान की जड़ होती है, जहाँ से ज़ुबान शुरू हुई हुई है, ये देखिए ज़ुबान जहाँ से शुरू है, ठीक है? जहाँ से पीछे से मोटी होती हुई जब ऊपर उठाई, तो जहाँ से जब ये एरिया आता है, तो वो ऊपर उठी हुई है। ये हिस्सा हमारा लिहात के करीब, ये ऊपर सारा ऊपर उठा हुआ है। ये तो जड़ है ना उसकी, लेकिन जड़ से ही ऊपर उठा हुआ है, ये भी उसी के ही हिस्से में आ जाएगी, क्योंकि ये हिस्सा हमें नज़र नहीं आता। हमें नज़र कौन-सा हिस्सा आता है, जहाँ से शुरू होके हमें जे जहाँ पे 2-3 बम्पी पार्ट से होते हैं, अगर ज़ुबान खोलते हैं, तो वहाँ से वो एक टेस्ट बड जिनको कहते हैं, टेस्ट जो हमारा ज़ुबान में डेवलप करते हैं और चीज़ों का टेस्ट करते हैं, और ये टिप भी बहुत काम आती है जब हम कोई चीज़ को फ्लेवर उसका उसका मज़ा चखना हो, नमक मिर्च देखनी हो, तो ऐसे ज़ुबान पे ही लगा लेते हैं, तो पता चल जाता है, क्योंकि ये भी हमारा टेस्ट बड है। तो फिर क्या करते हैं हम, उस युवला के करीब, लिहात के करीब, जहाँ पे ज़ुबान ऊपर उठी होती है और उसने रास्ता तंग किया होता है, जिसकी वजह से आवाज़ और हवा यानी आवाज़ जो है वो मोटी होती हुई बाहर निकलती है वॉइस बॉक्स से। तो ये हमारा वॉइस बॉक्स भी है। जब ये खुलता है, ये देखिए दोनों में है। जब कभी ये ढकना खोलता है, कभी बंद होता है। कभी हमने सुबहान अल्लाह देखा नहीं, कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया कि हमारे जिस्म में क्या चीज़ें हैं, हमें पता ही नहीं है। सुबहान अल्लाह! तो ये कौन से हरूफ हैं? सॉद, दौद, सॉद, दौद, सॉद, दाद। मैंने पढ़ा, गलत पढ़ा कि ठीक पढ़ा? हुँ? मैंने गलत पढ़ा। सॉद, दाद। मैं आपको पढ़ाऊँगी ही ऐसी तरह कि आपको इसी तरह ही याद रहे। सॉद, दाद, सॉद, दाद, वहाँ पे होल्ड करके रखना है। दाद नहीं करना, ना साद करना है। तौ, तौ, ज़ा, तौ, ज़ा, तौ, ज़ा। तो तौ, ज़ा 4 ये मोटे पढ़े जाने वाले, सबसे ज़्यादा मोटे पढ़े जाते हैं, और इनको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। जी, फिर चारों एक कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी हमारे 7 जो मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, उनमें से भी 2 फिर हम ग्रुप बनाते हैं। उन 2 ग्रुपों में ये 4 हरूफ जो हैं, इनके लिए ज़ुबान की नोक आगे से भी ऊपर उठी हुई होती है, लेकिन बाकी 3 जो हैं, उनके लिए ज़ुबान की नोक ऊपर आगे से ऊपर नहीं उठी होती। आगे से नीचे ही होती है। तो ये हमने याद रखना है। ये सब इनके ग्रुप बन गए, छोटे ग्रुप बन गए। पहले तो एक इनका ग्रुप क्या है?
یہ مخفم لیٹر ہے اور ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں. حروف مستعالیہ، اعلیٰ سے عالیہ. تو حروف مستعالیہ 7 موٹے پڑے جانے والے حروف، اور یہ پھر ان میں سے 4 علیحدہ کیٹیگری میں آگے جو ہم آج پڑھ چکے ہیں. تو کیا ہے یہ حروف اتباق. اتباق، حروف اتباق، یہ 4 حروف اتباق کہلاتے ہیں. جب ہم ان کی صفات پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتباق کی تعریف دی جائے گی انشاءاللہ. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. جی ہماری دعا ہے، تو دعا کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کرنا. پہلے تو ہم نے کرنا تھا، اب ہم نے نہیں کرنا. تو دیکھیں آپ کو زبان جو ہے، یہی اس کی غلطیاں صرف یہی ہے. زا کی جب زا نہیں کہی جا رہی ہوتی، یا زا کہی جا رہی ہوتی ہے، یا زال کی طرح زا 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 یا زا کرتے ہیں ہم، دونوں ہی غلط ہے. اور تیسری یہ ان کی غلطی یہ دیکھیں، زبان جا تو وہ کافی باہر نکلی ہوئی ہے اور زبان کی زا زا کر رہے ہیں، تو زبان باہر نکلی ہوئی سے اس کا پھر یہ نہیں لگا ہوا، بلکہ ہم نے تو مخرج بدل دیا، اس کا گھر بدل دیا. ہم کہتے ہیں نہیں اس گھر میں یہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ تو اس گھر میں رہے گا. جا کے ہم نے اس کا گھر بدل دیا، رہنے کی جگہ بدل دی، تو اس لیے نکلنے کی جگہ بدل دی اس کی. تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ادھر سے ہی نکالیں گے، میری زبان تو ادھر سے لگتی نہیں ہے. تو یہ ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں پھر. تو پھر دوسرا اس کی غلطی کیا ہوگی، جا زبان پیچھے ہی کرتے رہیں. یہ دیکھو کدھر لگی ہوئی ہے، اوپر سے زیادہ نیچے کے دانتوں کی قریب ہے وہ. پھر ہم کہتے ہیں زا 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 جا زا زا زا، یعنی اگر زبان لگا دیتے ہیں نیچے والے دانتوں کے پیچھے تو پھر وہ سختی آ جاتی ہے، زا میں بدل جاتا ہے. تو ان دونوں کو ہی ہم نے احتیاط کرنی ہے کہنے سے انشاءاللہ تعالی. جی ہماری کہیں اب سب لوگ کہیں اس کو واہ، تو یہ احتیاط کریں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے سامنے ہے. واہ 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 واہ. زبان کی جڑ پہلے اوپر اٹھائے، زبان کی جڑ پہلے اٹھائے، واہ واہ. اب اسے اٹھائی رکھیں اور کہیں زاد زا نہیں، بند کرے اپنے آپ کو. جی اچھا کھول دیں، بلکہ کھولے میں سنتی ہوں آپ لوگوں کا کیا کہہ رہے ہیں. کھولے اپنے آپ کو. کسی بہن کی کیسرا بہن کی داد کی آواز آ رہی، داد وہ میرے بیٹی دال دال کی آواز نہیں آنی چاہیے. زا 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 زا. کوئی اور بہن، ساری بہنیں کہیں اس کو، کیونکہ یہ جو ہے اس میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. باقی بہنیں بھی پڑھیں. ان کو زوا بھی نہیں ہے، یہ زوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ایک بہن، میمونہ بہن پڑھ رہی تھی، آپ پڑھیں پھر پڑھیں. واہ. آپ کی زبان کہاں لگی ہوئی ہے؟ میم یہ سامنے والے دانتوں کے ساتھ. باہر تو نہیں نکلی ہوئی نا. اس کی نہیں. پریکٹس آپ نے کیسے کرنی ہے؟ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر. شیشے کے آگے کھڑے ہونا ہے، کوئی بھی حرف پریکٹس کرنی ہے ادھر کھڑے ہو. آپ کو پتا چل جائے آپ کے منہ میں گلائی آ رہی ہے، آپ کی زبان باہر نکل رہی ہے، آپ کی زبان پیچھے رہ رہی ہے، آپ کو سب پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے یاسمین بہن، اب آپ کہیں. واہ 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 واہ
जब ये ठीक कहा जाता है ना तो ऑटोमेटिकली इसकी हुस्न आता है इसके कहने में। ज और कोई बहन कहे ज आप जा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं ज्यादा। मैं आप जब बहन आप पहले कहें। हाँ, देखिए आपका तो ज़ा की तरफ जा रहा है, ज़ा नहीं होना चाहिए। देखो आप ऐसा करें कि ज़ुबान बिल्कुल ऊपर उठाए और दाँतों के नीचे रखें और जगह बाकी ना रहे, ना बाहर निकली हुई है। सिस्टर कोशिश तो करती हूँ। हाँ फिर जी। पता आप ज़ा जब कहते हैं ना, इसका मतलब आपकी ज़ुबान बाहर निकलती है तो इसी वजह से उसमें सख्ती आती है। सिस्टर बाहर तो नहीं निकल रही, दांतों के अंदर ही है वैसे। नहीं, आपको नहीं पता चल रहा लेकिन मुझे पता अच्छा चल रहा है। जी, ज़ा क्योंकि ये आवाज़ नहीं फिर ज़ा की नहीं आनी चाहिए अगर आप ठीक कह रहे हैं तो, ठीक है? हाँ जी, ज़ा 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 ये नरम लेटर है, मोटा भी है और नरमी इसमें पाई जाती है, ठीक है? हरूफ़े लिस्बिया तमाम के तमाम नरम। नरम हरूफ हैं। हाँ पहले जी, इस बात को खाना है। पहले ज़ुबान की जड़ को पहले पीछे उठाना है। ज़ा ज़ुबान की जड़ को पहले पीछे उठाएँ, तो फिर अब हम करें ज़ा। अब ज़ुबान की नोक को बिल्कुल उसके सिरे को इसके रख दे, मैं वो तस्वीर दिखाती हूँ जहाँ दांतों पे के रखा ऊपर। हुआ है, हाँ ठीक जी, है? दांतों के साथ। ठीक है? हाँ, ये देखें जहाँ रख दें, ठीक है? ज़ा बिल्कुल जहाँ पे शीशे के आगे खड़े होकर हाँ देखना है जी, कि जहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं, ठीक है? हाँ जी, ये आप लोगों ने ख्याल ज़ा करना है इसका, ठीक है? तो जी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रैक्टिस इसमें खूब हो जाएगी। जी अपनी आवाज़ भी पहचान जाएँगे कि कैसे आप कह रहे हैं। तो हम आगे आते हैं, सौद, दौद, तौ, ज़। आज हमारी हुई तौ, 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 ज़, तौ, ज़। आइन आगे आ जाता है आइन, आइन, आइन कहाँ से निकलता है? आइन। तो ये हमारा ये देखिए इसके ना कई तस्वीरों में ऐसा दिया होता है, पूरे का पूरा हमारा ये गला दिया होता है। उन्होंने पूरा गला दिया होता है ये ना। तो गले के फिर हम कहते हैं इधर से हमजा और हा अदा होता है, इधर से आइन एंड हा अदा होता है और इधर से गैन और खा अदा होता है। हालांकि वॉइस बॉक्स के ऊपर है इनका। वॉइस बॉक्स जो हमारा पाया जाता है जहाँ के डब्बा जो खोलता है और बंद होता है, जब बाहर आती है हमारी आवाज़ और सब कुछ तो वो खुलता और बंद होता है, ठीक है? जैसे ऑटोमेटिक कोई ढकना हो किसी चीज़ का और खोलता और बंद होता है, कोई चीज़ आती है तो फ़ौरन खुल जाता है और फिर नहीं आती तो बंद हो जाता है, तो इस तरह। तो ये देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे एडम्स एप्पल होता है, यानी कि वो वहाँ पे जो लड़कों की उभरी हुई जगह होती है ना मर्दों की, जब वो जवान हो रहे होते हैं लड़के, तो आपको टीनेज की दिखाई देती होगी जहाँ पे हड्डी सी उभरी होती है। जी ये जो हिस्सा है इनकी हड्डी सी उभरी होती है, तो ये हमारी आखिरी हल्क का जो आखिरी है वॉइस बेस बॉक्स के ऊपर हल्क का आखिरी हिस्सा जो है, इससे क्या हमारा होता है अदा हमजा और हा, ठीक है? और हल्क का दूसरा दरमियानी हिस्सा जो है उससे आइन एंड हा, आइन एंड हा, ये दरमियानी हिस्सा है हल्क का। ये देखिए बिल्कुल इसके किधर जा रहा है, अगर लें तो हम थोड़ा सा इसके नजदीक है। सो आइन एंड हा, ये थोड़ा सा आपकी आवाज में पता चल जाता है कि आप इसको कह रहे हैं, ठीक है? इनको जहां से अदा होते हैं जी। और आगे क्या है फिर गैन एंड खा है, इनको फिर हम बाद में हमने ख्वा में देखा गैन को, लेकिन हम आइन को देखें, हम सिर्फ आइन को देख रहे हैं कि आइन के लिए क्या होता है। अब जो हा है, हा
اور आइन, क्योंकि ये दोनों ही एक मखरज शेयर करते हैं। हा और आइन, ये देखो ये जगह ये शेयर कर रहे होते हैं। तो जब ये शेयर करते हैं एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन दोनों देखो इनकी सिफात मुख्तलिफ है। कुछ सिमिलर भी हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये बारीक पढ़ा जाने वाला है कि मुखफ़फ़ है, मुखफ़्फ़म लेटर है कि सिस्टर बारीक तरकीक पढ़े का है। जाना। ये बरीक है बारीक हम बारीक है, बारीक है। तरकीक है, तरकीक इसको कहते हैं। तरक्की। तरकीक का लेटर है, हर्फ है, तो इसको बारीक पढ़ा जाता है। बारीक हर्फ है, ज़ुबान की जड़ पीछे से नहीं उठती, सिर्फ हमारे जो हमारा हल्क है, थ्रोट है, उसी के ही 2 हिस्से आपस में चाहे तो आपस एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हों, चाहे एक दूसरे के से जुदा हो रहे हों। आइन, आइन तो हम उनको एक दूसरे की तरफ स्क्वीज़ कर रहे होते हैं, उनको एक दूसरे की तरफ बढ़ा रहे होते हैं। आइन, आइन, तो इस तरह हमारा आ आ तो अब क्या हुआ, हमारे वो वहां पे जाके हमने मखरज में ठहर गए। जब जज्म वाला हर्फ अदा किया जाता है तो मखरज की तरफ बढ़ा जाता है, मखरज से निकला नहीं जाता। जब हरकात वाले हरूफ होते हैं तो मखरज से निकला जाता है। ठीक है, मखरज से बाहर की तरफ दूसरी तरफ बढ़ा जाता है, यानी मखरज से एग्जिट किया जाता है। लेकिन जब हम जज्म वाले पढ़ते हैं तो क्या होता है, आ आ वो एक दूसरे की तरफ स्क्वीज कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये फर्क है इनमें। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये जब हमारे बारीक हरूफ पढ़े जाते हैं तो उनके लिए ज़ुबान की जड़ नहीं उठाई जाती। हल्किया हरूफ हल्किया पढ़े जाते हैं तो हल्क के दोनों हिस्से एक दूसरे की तरफ, यानी दोनों तहें जो हैं एक दूसरे की तरफ चाहे तो एक दूसरे की तरफ आती हैं या जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, जहाँ चाहे तो वो अलहदा हो जाती हैं, यानी कि मखरज से निकलती बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो ये फिर आइन जब हम पढ़ते हैं तो ये मखरज की तरफ आ रही है, और अगर हम पढ़ते हैं आइन 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 ऐसे ही, है ना, या इसको इसकी हरकत इसको दें कोई तो फिर पता चलेगा। हरकत देने से पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये हम आइन कहें। अब आइन की भी गलतियां बहुत ज्यादा। आइन 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 वो कौन सा है, आइन कौन सा है, वो हमजा बन जाता है। हमजा आइन ना, आइन आइन। हमें तो कोई तकल्लुफ नहीं करना पड़ा, आइन निकालने के लिए तकल्लुफ करना पड़ता है, हाँ जी। आइन तकल्लुफ करना पड़ता है। आइन 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 आइन, आइन मेरा बहुत साल आइन नहीं निकलता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब निकलता है। आइन आइन, पीछे से आवाज आ रही है बिल्कुल, जहां से आ आइन आइन, तो आप वो कहते जहाँ पे कहता है कहा जाता है फिर के इसके दरमियान में, हलक के दरमियान में अपना वो आदम एप्पल के ऊपर जगह जो है उसके ऊपर आप रख ले अपनी, रख नहीं ले, उसको स्क्वीज करें एक दूसरे की तरफ। तो आइन आइन आ आ, ये आइन ज्यादा मखरज की तरफ ही आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं आइन के लिए, चाहे वो जज्म वाला हो चाहे वो दूसरा हो, ऐसे ही लगता है जैसे वो एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहे हों। ठीक है, अब आगे वाला हमारा लेटर आ गया है, क्या है, गाइन। मखरज में रहें जब आप कहते हैं गाइन, गाइन नून के मखरज में रहें, आइन गाइन। ये हमने याद करने हैं कि हरूफ कलकला के अलावा किसी हर्फ के मखरज से नहीं निकला जाता, या कई हरूफ ऐसे हैं जिनका नाम लेना ही उनके बता देता है हमें कि हम मखरज से निकाल रहे हैं,
یعنی ان کے مخرج میں ٹھہر رہے ہیں جہاں کے ہم مخرج سے باہر نکل رہے ہیں. جیسے صاد ہم مخرج میں رہ رہے ہیں، ضاد ہم مخرج میں رہ رہے ہیں، تو یہ اس کا نہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مخرج میں ہیں کہ نہیں، اس کو ابھی چھوڑ دے. جہاں پہ نون آئے گا، اب آئین 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 میں آئین نہیں کہہ رہی، نہ آخر میں باؤنس کرتی ہوئی باہر نہیں نکال رہی. آئین کو ہولڈ کرنا ہے اس کے مخرج میں. ہر لیٹر کے مخرج میں جہاں جہاں بھی آتا ہے یہ آئین، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہولڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو سوری جدھر جدھر بھی آتا ہے نا یہ جو ہمارے غیر، جن کو کہتے ہیں نا غیر قلقلہ والے، جو قلقلہ کے بغیر والے لیٹر ہیں وہ. تو غائن کے لیے ہمارا کیسے، جہاں سے زبان کی جڑ اوپر اٹھی ہوئی ہے، زبان کی جڑ اٹھی ہوئی ہے اور گلے سے نکل رہا ہے، یہ گلے کا بھی کون سا حصہ ہے؟ جی یہ جو حصہ ہے آخری حصہ، بالکل آخری حصہ، جو اب لحاظ شروع ہو جائے، جہاں پہ لحاظ شروع ہو جاتا ہے تو یہ لحاظ سے پہلے کا آخری حصہ، جہاں پہ آپ انگلی لگائیں، جہاں تک انگلی جہاں تک بھی بلکہ اس سے آگے لگائے تو آپ کو کیا آ جاتی ہے؟ انگلی لگانے سے جہاں کچھ بھی وہاں تک پہنچ جائے تو قیا آ جاتی ہے. تو وہ حصہ یہ دیکھیں غین اور خا کا بالکل وہ حصہ جہاں سے پھر جہاں پہ آ جائے گا ہمارا قوا، کوے سے بالکل نیچے والا حصہ، کوے سے نچلا حصہ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے غین اور خا کا مخرج. غین 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 کہیں اپنا اس کو کہیں گے غین، غا 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 غا. گین نہیں کرنا آپ نے، گین کریں گے تو وہ ہمارا گین تو وہ ہم زبان کے اوپر جہاں پہ یا ادا ہوتی ہے یا وہاں سے، یا جو غیر مدیہ ہے جہاں سے ادا ہوتی ہے وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے گین کہہ رہے ہیں، گین گین. تو یہ گین نہیں ہے، غائن ہے، غائن پیچھے سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے سے آئے گا. ٹھیک ہے، غائن غائن. یہ وائس باکس سے آواز ہوتی ہوئی، کیونکہ آواز جو ہے وائس باکس سے ہی نکلتی ہے نا، تو ادھر سے آتی ہوئی جب جہاں حلق کے درمیان میں ٹھہرے گی تو غین اور خا دونوں ہی جہاں سے ادا ہوتے ہیں اور اوپر جا کے ان کا یعنی کہ منہ سے جو بھی ہوتا ہے وہ باہر اخراج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ہم پھر بعد کی بات ہے دیکھتے ہیں. غائن کے لیے ہوا ادھر ہی رہتی، سری غائن آئین آ، لیکن آ کے لیے آواز جو ہے اور ہوا جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. ہوا کے لیے ہوا باہر، ہا کے لیے ہوا باہر آ جاتی ہے، آئین کے لیے ادھر ہی اس کو روک کے رکھا جاتا ہے. اور پھر کہا ہے کہ آگے ہمارا آ جاتا ہے، اس کو کیا لیا بہنوں نے؟ غائن 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 غا 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 غا. جس کی آواز ہے، آواز کو یاد رکھیں گے تو جی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ ہمارا غائن، غائن جو ہے موٹا حرف ہے، یہ بھی یہ ہمارا 5واں موٹا حرف ہے، بلکہ چھٹا موٹا حرف ہے، 5واں نہیں 6واں ہے، ایک باقی اور رہ جاتا ہے اس کے بعد. تو یہ ہمارا 6واں حرف مخفم ہے. اب دیکھتے ہیں ہم فا. فا فا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فا بہت آسان ہے. فا فا
کیونکہ فا کہنے میں مجھے امید ہے کہ کوئی غلطی نہیں کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کر دے کہ وہ فنی میں کہے تو وہ اور بات ہے. فا اگر کوئی ایسی کر کے کہے منہ میں ہوا سے ذرا سا جیسے آتی ہے فا فا، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. فا فا اتنی آسانی سے اوپر والے 2 دانتوں کا سرا جو ہے وہ نیچے والے 2 جو ہونٹ ہیں ان کے اوپر جا کے لگ جاتا ہے. فا فا تو یہ ہمارا کون سے حصے استعمال ہو رہے ہیں؟ اوپر کے 2 دانت جب کدھر لگتے ہیں؟ نیچے والے 2 نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصے پر لگ جاتا ہے. تو اس کا اندرونی حصہ یاد رکھنا ہے. کدھر لگتا ہے؟ زبان کی کیا لگتا ہے؟ سوری زبان نہیں اس میں استعمال ہوتی. دانت ثنایا اولیاء کا سرا جب نیچے والے ہونٹ ہمارے نیچے والے ہونٹ نیچا والا ہونٹ جو ہے اس کے گیلے حصے پر اندرونی حصہ لکھے، گیلا نہیں اندرونی حصہ، کیونکہ گیلا جو ہے وہ اس با کے لیے یہ حصہ رہ جاتا ہے گیلا. یہ اندرونی حصے پر جا کر لگتا ہے. فا فا پہلے آپ رکھے اس کے اوپر پھر کہے فا 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 فا. آسانی ہے نا؟ اب کہیں آف 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 آف. آف اب اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کیا لیا سب بہنوں نے. فا آسان ہے جی. یہ دیکھیں زبان بھی پیچھے سے نہیں اٹھی ہوئی، زبان بالکل ریلیکسڈ ہے، بالکل ریلیکسڈ ہے. زبان کا کوئی کام نہیں ہے ان حروف پہ. ہم نے جو پڑھا ہے عین غائن، اب ہم فا پڑھ رہے ہیں تو ان میں زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ جو ہے قاف، قاف ہمارا، قاف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان کی جڑ، اس میں یہ جو ہے حروف مجھے بھی موٹا پڑے جانے والا آخری حرف ہے اور 7واں حرف ہے. ٹھیک ہے، 7واں اور آخری حرف یہ ہمارا قاف ہے. قاف قاف. کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں قاف قاف کرتے ہوئے یہ جو نیچے لے جاتے ہیں، گلے میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ غین اور خا کی جگہ پہ قاف قاف گلے میں ڈال دیتے ہیں. تو گلے میں نہیں ڈالنا، اس کو حلق کی طرف نہیں، حلق میں نہیں زبان کے کو لے جانا. زبان کی یعنی کہ رخ حلق کی طرف نہیں ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے؟ لحات کی طرف. جہاں اس جے ہم پڑھ رہے تھے وہ دوسرے مخارج جو ہے نا، تو جہاں پہ ہمارا رخ ہونا چاہیے. قاف قاف قاف. زبان اوپر اٹھی ہوئی ہے، زبان کی جڑ ہی ہے تو اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور پھر اس کو جا کے یعنی کہ لگ جاتی ہے زبان ہے، اوپر اٹھتی ہے پیچھے سے، آگے سے کچھ نہیں ہوتا، آگے سے بالکل ریلیکسڈ ہے زبان، نہیں اٹھی ہوئی اوپر، لیکن پیچھے سے اس نے ہمارے اخراج کو، ہوا اور ہماری آواز کے اخراج کو بند کر دیا، سب بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جا کے چپک جاتی ہے، یہ لگ جاتی ہے زبان، جا کے ادھر نرم تالو سے لگتی ہے. نرم تالو کوے کے قریب جو نرم تالو ہے. یاد رہے کہ کوے کے نیچے غین اور خا کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، کوے کے آگے والے حصے منہ کی جانب والا جہاں سے نرم تالو شروع ہو رہا ہوتا ہے، نرم تالو سے جا کے زبان کی یعنی زبان کی جڑ جڑ جاتی ہے، اور 1 سیکنڈ کے لیے ہمارے جو اس کو ہمارا آواز کو بند کر دیتی ہے، یعنی ہمارا گلا بالکل 1 سیکنڈ کے لیے یہ بند کر دیتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے یہ حروف قلقلہ کہلاتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اگر قا کہتے ہیں تو آواز بند ہو جاتی ہے، اق، تو پھر عرب کیا کہتے تھے؟ یوں ہی ان کو مشکل پیش آتی کسی حرف کو کہنے کے لیے، وہ کیا کرتے کہ اس کو چھوڑ دیتے، حرف کو پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے کر لیتے، تاکہ ان کو اس حرف کے سمجھنے اور پڑھنے میں آسانی۔ تو یہ پھر ہمارا قاف کہے، یہ پریشر آئے گا، موٹا ہوگا، لیکن کیسے؟ کیونکہ زبان کی جڑ جو ہے اس نے آ کر سبھی کو موٹا کر دیا، جس حصہ جو ہے پوری کا پورا سبھی جگہ موٹی ہو گئی۔ قا 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 ادھر لگانا ہے اور پریکٹس کرنی ہے، گلے میں نہیں جانا چاہیے۔ کئی سکھانے والے بھی اس کو گلے میں لے جا کر سکھاتے ہیں کہ اس کو ایسے سکھائیں کریں، قا 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 ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ گلے کی طرف گیا ہوا ہے، قا 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 یہ ہے ٹھیک، قا قا موٹا بھی ہوگا لیکن جہاں سے جا کے لگے گا، ادھر کو نہیں جائے گا۔ یہ آپ کا وائس باکس ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے ڈھکنا بند ہے، ابھی بولیں گے تو یہ ڈھکنا کھلے گا۔ سبحان اللہ نا۔ تو جب تک منہ نہ کھلے تب تک خوراک بھی اندر نہیں جاتی، جب اندر خوراک چلی جائے لے جانی ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ محنت کرنی پڑے گی، اس کو پرے کریں گے، ہے نا۔ تو اسی طرح ہے، ان کے لیٹرز کو ادا کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قاف کہیں اس کو، قاف 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 قاف، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بہن کہے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو مجھے آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔ کیسرا بہن آپ دوبارہ پڑھیں، ہاں جی، قاف پھر پڑھیں۔ قاف قاف اتنی کاف زبان ہی کا اٹھا کاف رہی ہوں کاف تو کی آواز آ رہی ہے آپ کی، ہاں جی، کاف یہ آسانی زبان والا کاف ہے، کیسے آگے والا جو اٹھاتی ہوگا قاف زبان کی جڑ اوپر اٹھا قاف لیں، قاف 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 اٹھاتی ہے تو قاف ایسے قاف ہے۔ قاف، اب صحیح ہے، قاف ٹھیک ہے، کوئی اور بہن پڑھے، پھر پڑھے، 2-3 دفعہ پڑھا کرے، اسی وقت ایک بار نہ پڑھے۔ قاف، ٹھیک ہے، آپ کا تھوڑا سا الحمدللہ بہتر ہے، الحمدللہ اس کو رکھیں ایسے ہی، گلے میں نہیں لے جانا چاہیے۔ کل میں کسی کا سبق سن رہی تھی تو اس کی بالکل قاف جو ہے وہ گلے سے ہی ادا ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو قاری سے مار پڑتی تھی کہ وہ جب میں گلے میں نہیں لے جاتی تھی، تو کیونکہ قاری پڑھاتا ایسے تھا، تو گلے میں لے جا کے اس کو پڑھاتا تھا۔ تو کہتی جب میں ایسے قاف نہیں کہتی تھی، قاف، تب تک وہ کہتا تھا کہ غلط ہے۔ تو یہ گلے میں بالکل لے جا کے تکلف کرنا ہے، قاف کہنا، قاف 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 قاف، وہاں جاتا ہے قاف، یہ ادھر جاتا ہے، لحاظ سے لگتا ہے جا کے، نرم تالو سے لگتا ہے جا کے، کہ یولا کے قریب جو ہوتا ہے، جو ہینگنگ جگہ ہوتی ہے، جس کو ہم کوا کہتے ہیں، اس کو سمال ٹنگ چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، تو ادھر جا کے جب لگتا ہے اس کو، یعنی کہ جب زبان کی جڑ اوپر اٹھاتے ہیں تو تب ہی لگے گا نا، تو پورا جا کے لگا دیں گے اس کو، وہاں پہ زبان کو رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح آپ کی پریکٹس ہوگی کہ آپ اگر ان حروف کو علیحدہ علیحدہ بھی لکھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ لکھیں اور ان کی پھر ساتھ میں لکھیں جو بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا قاف ہو گیا، قاف 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 قاف، اق
اق کہیں اق 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 یہ موٹا ہی رہے گا ق تک تک بھی موٹا اق تو جب باہر نکل آیا نا بونسی آواز اس کی بونسی آتی ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے قطب جدن میں سے ہے جو 5 حروف قلقلہ ہیں ان میں سے یہ ایک حرف ہے موٹا تفخیم کا لیٹر ہے اور آخری موٹے حرف ہے تو اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ان کو کہ کیا کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم کہ یہ سارے ہمارے موٹے ہو گئے بلکہ میں بتا دیتی ہوں ان کو خصہ ضاغ تنقذ کہتے ہیں خصہ ضاغ تنقذ خصہ ضاغ تنقذ یہ 7 حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں خا اور صاد اکٹھے خصہ صاد کے اوپر شد ڈال کر خا کے اوپر پیش ڈال کر جو یہ ایک حرف بن گیا داغ تن داؤ داد اور غین بن گیا اور پھر کیا ہے تو 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 یہ ہو گئی اور پھر قاف 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 پڑھے کوئی بہن پڑھے خصہ داغ تین نہیں داغ تین نہیں ہے داغ نہیں ہے داغ یہ تو دال پڑا آپ غین پڑا اور غین بھی نہیں پورا پڑا گاف کی طرح پڑا اور تین تا پڑھ دی خصہ داغ تن قذ خصہ داغ تن قذ سارے موٹے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں داد غین اور تو جو ہے یہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں تو ایک داغتن بن جاتا ہے اور پھر قذ 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 یہ قاف اور یہ ذا لکھی جاتی ہے اکٹھے تو یہ خصہ داغتن قذ یہ ایک ان کی مخارج الحروف کی ایک ٹرم ہے جب ان کو دکھائے جاتے ہیں تو اچھا ہے کہ پتہ چل جائے ان کو بتایا بھی جائے بچوں کو جب بچے ہوں یا بڑے ہوں جن کو پڑھایا جائے ان کو بتایا بھی جائے ٹھیک ہے تو جہاں پہ میرا خیال ہم اتنا ہی رکھتے ہیں کہ کاف تک کر لیں کاف تک کر لیں رہنے دیں اتنا ہی رکھتے ہیں موٹے پار تک اتنا ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے ادھر تک رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جی ہمارا ہو گیا کتنے حروف ہو گئے گنے سب بہنیں گنے ان کو آپ کے سامنے ٹھیک ہے 6 حروف ہو گئے ہمارے 6 حروف ہو گئے اور ہمارے تفخیم والے سارے لیٹر مکمل ہو گئے ساتھ میں تفخیم والے سارے لیٹر حروف مستعالیہ ایک منٹ اپنی آوازیں جو ہیں ان کو اپنا مائک جب ضرورت نہ ہو تو بند کیا کریں پلیز کیونکہ خام خاص سبھی کو آوازیں سنائی دیتی ہیں تو یہ پھر کیا ہے کہ ایک تو ہمارے تفخیم والے مخفف لیٹر جو پڑھے جاتے ہیں وہ سارے پورے ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ حروف مستعالیہ یعنی پورے ہو گئے لیکن جو کنڈیشنل حروف موٹے پڑے جاتے ہیں ان میں سے ابھی ایک آنے والا ہے انشاءاللہ را ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی کنڈیشن پائی جاتی ہے کب یہ موٹا ہوتا کب بریک ہوتا ہے تو ہم نے حروف لسویہ بھی پڑھ لے سارے حروف نطعیہ سارے پڑھ لے حروف حلقیہ پورے نہیں ہوئے یہ حلق والے ہمارے خا ہو گیا ہا ہو گیا اور کیا ہو گیا عین اور غین ہو گیا اور حمزہ اور ہا حمزہ اور ہا رہ گیا لیکن حمزہ ہم کر بھی چکے ہیں ویسے تو
अलिफ जो है अलिफ, हाँ जी। इसके ऊपर जब कुछ लगा देते हैं तो इसको हमजा कहते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए अलिफ में ही डाला था, आपके लिए नहीं। यानी कि देखते हैं इंशाल्लाह इसको। अब मुझे ये बताएं कि किसको समझ नहीं आई, किस बहन को समझ नहीं आई वो मुझे बताए। किसी बहन को किसी चीज का पता नहीं चला तो वो मुझे अब बता सकती है कि मुझे पता नहीं चला, मुझे बता दे, ठीक है। इससे आप लोगों को फायदा होगा अगर आप लोग इसको यानी कि पता कर लेंगे तो, ठीक है। आप लोगों को फायदा होगा। हर बहन को पता है, पता चल गया, नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसका ये है सफर जो है जारी रहेगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। कैसे करनी है? शीशे के आगे खड़े होके करनी है, ताकि आप लोग जो है इसको ठीक अदा कर पाए। और जो भी प्रॉब्लम हो फिर अब मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन आपकी शेयर है? जी हाँ जी। शेयर जी है जी। आपके फुल माउथ लेटर जहाँ पे अभी नहीं, जे हमने अभी नहीं पढ़ा। मैं देख रही थी कि मेरी स्लाइड में कोई फुल माउथ लेटर है तो, लेकिन इंशाल्लाह ये हम देखते हैं इसको, अगर कोई स्लाइड है इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमारे ये हम कर भी चुके हैं एक दफा। इसको हम देखें कि आऊज़ आइन पढ़ा आज हमने, है ना। जी। पहचान करें जो आज हमने पढ़े हैं उनमें से देखें। और पढ़ा, आऊज़ आऊज़ और फिर तो पढ़ा। आइन पढ़ा है ना। जी। मिनश्शैतो तो पढ़ा, हाँ जी। तो पढ़ा है, तो हाँ जी। पढ़ा। मिनश्शैतानिर्रजीम। तो जीम तो हमने पढ़ लिया, हाँ तीन जी। तो पहले ही आज पढ़ नहीं ली। पढ़ा ना, दो नहीं, दो पहले ही पढ़े पढ़ा। आज। आज दो जी ही नहीं पढ़े हैं पढ़ा, आज, हाँ है जी। ना। इसमें आज इसमें दो से ही दो क्यों हैं, आगे नीचे देखें। तो भी है, हाँ जी, तो पढ़ी हाँ जी, है। दो और हाँ आइन जी। पढ़े, ता दो हो गए, दो हो आइन गए। हाँ जी, दो ही पढ़े आइन हैं और इसमें, ता हाँ जी। पढ़ा, दो हाँ जी, पढ़े दो ही हैं, हाँ पढ़े जी, हैं। ठीक दो ही है। पढ़े हैं, हाँ जी। बाकी तो रिवीजन ही हुई है, हाँ जी, लेकिन दो पढ़े गए हैं, ठीक है। इनके इनमें से इनमें से अब दो पढ़े। आप पढ़े आऊज़ु। अब आऊज़ु होगा, आऊज़ु नहीं होना चाहिए, आऊज़ु होना चाहिए। अगर अब अभी भी आप आऊज़ु पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? दोनों ही हमजा, आइन और हमजा दोनों ही हमजा पढ़ रहे हैं। आऊज़ु आऊज़ु आऊ, पीछे से लाए आवाज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। के माशाल्लाह, इसको ठीक पढ़ना है आपने, बिल्कुल ख्याल रखते हुए, क्योंकि कई दफा साहब पढ़ रहे हूँ तो इतना नहीं पता चलता कि कौन गलत पढ़ा है, क्योंकि इकट्ठी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। तो इंशाल्लाह इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। आगे मैं देखती हूँ अगर ये इसमें हमने आज कोई पढ़ा, इनमें से मेरा ख्याल हमने कोई नहीं पढ़ा आज, नहीं पढ़ा। नहीं, है? इनमें से कोई नहीं पढ़ा हमारा। इनमें से ये आज हमने इनमें से भी कोई नहीं पढ़ा। आइन पढ़ा है, आइन पढ़ा है, हाँ जी। हाँ जी। आइन आइन पढ़ा है। लेकिन जो पढ़े होते हैं उनको भी बीच में ले आए तो हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही है ना। जी जी। तो देखते हैं हम ये इसको। खाम है ना, ये आंखों वाले, ये किधर से नीचे वाले हिस्से से अदा होना है कि ऊपर हलक के ऊपर वाले हिस्से से? ये आंखों अभी वाली खाद। अभी हमने इसको करना है हाँ, इंशाल्लाह। ये पर मैं देखे, मगर वो मुझे ये कंफ्यूजन देखे, हुई। अगर इसका सर्कल बना हुआ है नीचे वाला हिस्सा है। नीचे वाला हल्का बिल्कुल आखिरी हिस्सा सीने की तरफ वाला। अच्छा, और ये खाद जो दरमियान से है, और आइन जो है वो भी दरमियान से है।
आइन भी दरमियान में है और हा भी दरमियान में है, लेकिन जो जे हा है, जे हल्का आखिरी हिस्सा है। अक्सल हल्का हम उसको कहते हैं, दूर वाला किनारा, अक्सा दूर को कहते हैं। तो जो नुक्ते वाली खा है वो ऊपर वाले हिस्से से, फिर ये गले, मतलब गले वाले हिस्से से होती है, जहाँ वो वो गाइन, कमर। ये देखिए अभी मैं आपको गाइन दिखाती हूँ। गाइन को आप देखिए, बिल्कुल गाइन के हिस्से से ही अदा होती है। एक मिनट, मुझे स्लाइड इधर उधर करनी हो। मेरा गाइन वो ना नीचे बारीक नजर नहीं आ रहा, वरना मैं आपको इधर से दिखा दूं। ये फा के बाद अब आगे आएगा। आ गया, अब आ गया। हाँ गाइन जी, आ गया, ठीक है। हाँ ये जी, है गाइन। गाइन को देखें, गाइन के साथ क्या है, गाइन का साथी है, ये दो दो साथियों में आते हैं। ये 6 जोड़े हैं, सॉरी 6 हरूफ हैं और 3 जोड़े हैं। हरूफे अच्छा, ये हल्किया, हो गया ना ऊपर खा और आइन। खा और गाइन, खा और गाइन मोटा है। खा, 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 फील होता है आपको कि आप और खा भारी कह रहे हैं। लेकिन अगर तो ठीक ना कह रहे हो तो वो क्या होता है, खा 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 खा, आगे से जल्दी से। तो ऐसे नहीं होता। ये गैन और खा दोनों ही जहां से अदा होते हैं, ये देखिए बिल्कुल हल्का आखिरी हिस्सा। आइन और हा बिल्कुल दरमियानी हिस्से से। हमजा और हा बिल्कुल जहां पे हमजा ये और खा, हमजा और हा, हाँ, खा। आंखों वाली हा, जो भी। हाँ जी, हाँ, अच्छा आखिरी से। ठीक है, पता चल गया हाँ जी, इंशाल्लाह, ये मुझे कुछ चीजें हो रही थी। है ना। इसको इसको आप ज़हन नशीन कर लें। बल्कि मैंने तो ऐसा ना अपना थ्रोट बना के ना, थोड़ा सा तस्वीर थोड़ी सी बना के उतनी, तो उनके मैंने डिवाइड करके 3 हिस्सों में तो लफ्ज लिखे थे। ये जो हरूफ उनको लिख लिया था कि पता चल जाए मुझे ना। जिस तरह भी आप लोगों को याद रह सकती है ना बात, उस तरह आप कर ले। इसको मैं करती होती हूँ, हमजा हा, हमजा से शुरू होके, ये आखिरी हिस्सा है हमारी तजवीद के लिए इस्तेमाल होने वाला। आखिरी हिस्सा, पूरे का पूरा जिस्म हम इस्तेमाल नहीं करते। सुभान अल्लाह! क्या ही ये अच्छी मशीन है और क्या ही खूबसूरत है वो मशीन बनाने वाला, जिसने इतना खूबसूरत पुर्ज़े बना दिए कि वो उधर से ही, अंदर से ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक सिस्टम अंदर ही रख दिया उनका ना, पूरी दुनिया अंदर आबाद है हमारे। पूरी दुनिया देखा जाए तो इतने इतने यानी कि लोग उसको कह रहे होते हैं, वो सब ने अपनी बोलियां बोलनी है। जब अल्लाह सुब्हाना तआला कहेंगे, सभी आप अपनी बोलियां बोलेंगे ना, है ना। तो अपनी अपनी बोली में जब बोलता है बंदा तो क्या कहता है, हम्म, हम्म, तो वो फिर वही कहता है जो उसकी जुबान के अल्फाबेट होते हैं, उसके हरूफ तहज्जी होती है। लेकिन ये है कि बहुत सारी जुबानों के यही, बहुत सारी नहीं बल्कि हर बंदा जो भी बोलता है ना, इन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल करता है, चाहे कोई भी ज़ुबान ले ले, ठीक है? कुछ और इस्तेमाल होते हैं इससे, जैसे हमारे गाफ़ है, गाफ़ का ख़ा तो हमारा यही है, गाफ़ है और क्या है? ठे, ठे, तो ये भी, क्योंकि इसमें ता पाई जाती है, तो जब ता पाई जाए, क्या होता है? यानी इनकी आवाज़ें निकाल कर कर सुना करें अपने आप को। तो जहाँ पे हमारा हम रा, रा, ढा वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी उर्दू के भी कुछ हरूफ हैं जो इन हिस्सों से अदा हो रहे होते हैं इधर से, लेकिन हल्क से यही 3 आते हैं। 3 जोड़े और 6 हरूफ, ठीक है? 3 जोड़े और 6 हरूफ। इनका मजमूआ कोई नहीं है, ये ऐसे ही हैं जोड़ों में ही। इनको ज़ुबान से आप थोड़ी-सी बैठ के या खड़ी होके
پریکٹس کریں گے تو آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو جلدی سے پوچھ لے، ورنہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو۔ جی میم، آپ نے کون سی ٹیچر کا بتایا کہ سنا کریں؟ اس کا نام ریپیٹ ان کر کا دیں۔ نام ہے ایمن رشدی سوید، یہ ہے عربی شیخ ہیں۔ صحیح۔ تو یہ قرآن فار آل، اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں نا، قرآن فار آل ایپ ہے، جی ایپ ہے جی۔ تو جی اس کے اوپر آپ کو اور کہیں جانا نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نہیں ریکمینڈ کرتی کہ آپ ادھر ادھر جا کے پھر ٹائم ضائع ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو آپ ایسا کریں کہ اگر ان کو آپ سنیں گے نا، جی جی وہ قرآن فار آل آپ جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کا ریسائٹیشن پہلا پیج ہے، یعنی کہ وہ پہلا پیج ہے، تو اس کا آپ اوپر کلک کریں گے اور اس کلک میں سے آپ یعنی کہ جو بھی سننا سورت سننا چاہیں، جو حصہ قرآن کا شروع سے آخر تک سننا چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ آئے گا ریسائٹیشن میں، تو وہ پھر نمبر 30 ہے، پارا 30 ہے یا کچھ، اس سے پہلے والا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا ہے جو کہ ایمن رشدی سوید کا ہے۔ تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ یعنی کہ کہاں کہاں کیا کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم اپنے فائدے کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں۔ فائدہ تو ہمارا ہی ہے، دوسروں کا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں چلو نہیں آنا، میں پھر بعد میں سن لوں گی، تو اگر وہ سن لیتی ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر وہ نہیں سنتی تو اس کے لیے کیا ہے پھر کہ ہم اوپر سے گزر جاتے ہیں، پھر تھوڑے دیر بعد ہم کہتے ہیں ابھی مجھے میرے حروف، پھر وہ سننے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے ابھی آپ کے حروف ٹھیک نہیں ہیں، مخارج ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے اوپر محنت کریں گے آپ انشاءاللہ تو ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور کسی بہن کو کچھ پوچھنا ہے، دوبارہ کلیئر کروانا ہے تو کر لے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا گروپ میں لیسن سناتے رہیں، اور لیسن سنانے سے آپ کو کم سے کم سننے والے کو تو اس کے لیول کے اوپر ہے کتنا اس کو اپنا پتہ چلتا ہے، لیکن آپ کے اپنے جو ہے وہ مخارج جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اپنے طور پر، میں اسٹوڈنٹ تیار نہیں بلکہ میں استاد تیار کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہماری نسلوں کو بھی دے سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی اور ہمت دے، تو انشاءاللہ ضرور یہ کام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔